Hi guys! So today mamamangiti kita. Mamamangiti kita, mabiling kang pangsion. My God, may pangsion. 2 pangsion. Yan, dalawa na guys. Mamamangiti ka mag-B, didila, sit down didi. Umang, mawilat kita. Gora. Uy, pagkatuharayo, B. Hindi mo man nakabuog. Ano ba yan? Hindi rin makakasumsum. Pwede na lang. Uri naman. Good choice. Namang pinagpayong pa. Ay, charis. Magpaso. Nag na kita. Sana pa kita nag-nag. Wag duwa man lang ako nakita na pang pion, guys. Oh. Ay, may tahong. Tahong. May tahong. May tahong. Taas sa buaw. Charis. That's all. Thank you for watching, mga baby.